جامعہ حیدریہ کے بانی و سرپرست حضرت قبلہ پیر طریقت بابا جی پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب نقش بندی مجددی گیلانی زیب آستانہ عالیہ چورا شریف آپ کے حکم کے مطابق کہ آپ نے خطیب پاکستان کو دعوت دینی ہے، بلکہ وہاں سے ہی پروگرام بنتا ہے، تو آپ کی محفل پہ نظر ہے، یہ سب انہی کے نظر عنایت کا صدقہ ہے۔ مدنی آقا .net جو الحمدللہ ٹیم کام کر رہی ہے، یہ قبلہ پیر صاحب کی یہ ویب سائٹ ہے، مدنی آقا .net، اور آستانہ عالیہ چورا شریف کی بھی جو ویب سائٹ ہے وہ churasharief.com، دونوں کام کر رہی ہیں الحمدللہ بلا تاخیر۔ اس وقت انتہائی ادب کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان گرامی قدر خطیب پاکستان پیر طریقت جناب صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ کو مدعو کرتا ہوں، آپ اپنے بیان ذیشان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابہ الہادین المہدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا،
ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. زینت محفل شیخ العلماء رونق مسند علم حضرت علامہ الحاج ابو الحقائق مفتی محمد منیر الزمان صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا شاہد علی صاحب، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب، مولانا حافظ محمد ندیم صاحب اور خطیب اسلام حضرت مولانا سلطان محمود صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد محبوب صاحب، برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب چشتی، عاشق رسول عزت مآب جناب خلیفہ محمد رفیق صاحب نقشبندی چراہی، عزت مآب جناب صوفی محمد رمضان صاحب نقشبندی، خلیفہ محمد افسر صاحب اور عزت مآب جناب عاشق ناشاد صاحب، اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگ حضرت علامہ مفتی محمد فاروق لقمان فاروقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب، دیگر مہمانان گرامی قدر اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ حیدریہ رچ دل دے اندر اج دی اے باوقار تقریب سعید امتی ہون دے ناطے اپنے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تے آپ دی جلوہ فرمائی تے اللہ دے احسان عظیم دا شکریہ ادا کرن واسطے اور سرکار دی بارگاہ محبتاں دے گجرے پیش کرن واسطے جس محبت و عقیدت دی بنیاد تے منائی جا رہی ہے، اللہ اس عظیم کاوش نو میری تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر اپنے محبوب پاک دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت و نوازے. عالمی مبلغ اسلام میرے انتہائی محب و مشفق حضور قبلہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب نقشبندی گیلانی چراہی دامت برکاتہم القدسیہ نے مینوں حکم دیتا کہ ربیع الاول اگر یو کے جاویں تو جامعہ حیدریہ دے پروگرام نو نہیں بھولنا. یہ انہاں دیاں محبتاں نے، انہاں دیاں شفقتاں نے، اور پھر خلیفہ محمد رفیق صاحب چرائی نے پاکستان ٹیلی فون کر کے اس خواہش دا اظہار کیتا. میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ حضرت دا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور یہ سلسلہ، یہ محفلاں،
یہ باوقار تقاریب اللہ انہاں نو مزید برکتاں تو نوازے۔ وقت دا دامن بھی تنگ ہے، میں نے برمنگم جا کے پھر دوسرا خطاب کرنا ہے، میں زیادہ طویل خطاب تو نہیں کر سکاں گا، تاہم کوشش کراں گا کہ اپنے وقت دے اندر ایک حسین گلدستہ بنا کے تے جامعہ حیدریہ والوں رسول اللہ دی بارگاہ پیش کر دیتا جائے۔ میری کوشش ہوئے گی کہ میں ایسے سونے سونے پھول کٹھے کراں اس گلدستے واسطے کہ تسی خوشبو سال بھر سنگ دے رہو۔ میرے کول تے محبت دا سودا ہے، پیار دا مال ہے، اور جدو سرکار دی بارگاہ چ گئے ہیں تو رحمت عالم دیا قدمہ چ کھلو کے سلام پڑھ کے یہی عرض کیتے، یا رسول اللہ آپ دے ٹکڑیاں تے پل کے جوان ہوئے ہیں، آپ دا خاندانی نوکر ہاں، جدا کھائیے ادا گائیے، اب جی میں آتا ہے تیرے نام کی خوشبو لے کر سارے عالم میں پھروں مثل صبا ہو جاؤں۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی او مقدس آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہیں اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک دی زبان تو ایک اعلان کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا طریقہ ویکھو، رب تعالیٰ جدوں کوئی چنگے کام دا حکم دیندا ہے نا تے یا کہندا ہے ایمان والے ہو تسی کرو، تے یا کہندا کملی والے ہو تو انہاں نو کہہ دے، فرما دے میرے محبوب قل هو اللہ احد، میرے محبوب تو کہہ دے اللہ ہی کے، اللہ تے علا کل شین قدیر ہے، اگر چاہندا تے پہاڑ بول بول کے کہندے اللہ احد، اللہ چاہندا تے سورج گواہی دیندا، چند گواہی دیندا، ستارے گواہی دیندے، جنات بول کے کہندے، ملائکہ بول کے کہندے، ریت دے ذرے ذرے پکار پکار کے کہندے اللہ ہی کے، فرمایا میں علا کل شین قدیر ہوں، میں ہر کولوں اپنی گواہی دلا سکنا ہے سجنا، پر میں چاہتا تھا گل میری ہوئے زبان تیری ہوئے۔ کل میرے محبوب فرما دیو، ذرا لب کھولو سجنا بولو، ادھر ایک عظیم اشارہ ہے، ایک عظیم نکتہ ہے، اللہ دسنا چاہتا ہے میرے بندیو جدو میں تواڈے نال گل کرن واسطے یار دا وسیلہ استعمال کرنا ہے، تواڈے نال گل کرن واسطے میں کملی والے نو وسیلہ بنانا ہے، تے تسی مخلوق ہو کے میرے نال گل کرن واسطے یار نو کیوں چھڑ دے ہو، یار نو وسیلہ بناؤ۔ میں خالق ہو کے کملی والے نو وسیلہ بنا کے گل کرنا، تے تسی مخلوق ہو کے بغیر وسیلے میرے تک پہنچنا چاہتے ہو۔ چھت پہ جا سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ کل میرے محبوب فرما دیو کہ بے فضل اللہ و بے رحمت ہی، اے میری امت، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، اگر اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے تے خوب خوشیاں کرو۔ کی کرو؟ فبذالک فلیفرحوا۔ اے علماء تشریف فرمانے، میں لغت دیاں بڑیاں کتاباں دیکھیاں نے، کسے کتاب وچوں فلیفرحوا دا معنی مینوں یہ نہیں لبا منہ سجا لو، تواڈے منہ تے 12 وج جان۔ فلیفرحوا دا معنی ہے خوشی کرو، ہر جائز طریقے نال خوشی کرو، فلیفرحوا خوشی کرو۔ جدوں تسی خوشی کرو گے نا اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت تے، ہوا خیر مما یجمعون، تے دو دنیا میں تسی دولت جمع کر دے اس نال خوشی کرنا بہتر ہے۔
توجہ ہے نا؟ جو کچھ جمع کر دیو نا اودے نالوں ایک خوشی کرنا بہتر ہے. کدوں؟ اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے. رٹ دل اور گرد و نواح والو، علماء تشریف فرما نے قرآن پاک دی سب تو اعلی تفسیر او گنی جاندی ہے کہ قرآن دی کوئی آیت اپنی کسی آیت دی خود تفسیر کر دے. سب تو اعلی تفسیر ہے. اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے، کی کرو؟ خوشیاں کرو. یا اللہ یہ تے پتہ لگ گیا رحمت ملے، فضل ملے، خوشی کرنی چاہیے. ذرا اے بھی تے دس رحمت کون ہے؟ گالو جڑی قرآن چو ملے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جدو زور لانے جو میں بخیلی نہیں کیتی، سبحان اللہ کہن بھی تسی کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ دی چھال آوے. رب دی تسبیح بندے دے منہ تو اتنے پیار نہ نکلنی چاہیے، منہ چو نکل دی جاوے فرش تے مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش تے خدا راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اڈی تقریر کرن والا میں، گڈی عشق رسول دی، کیل بھی سبحان اللہ دا، قیادت انہاں پیراں فقیراں دی. میں جامعہ حیدریہ چو گڈی چلا کے تے 15 منٹاں بعد رسول اللہ دے روضے سامنے بریک ماراں گا. تیل پان وچ کنجوسی نہ کرے. اللہ اکبر. قرآن نے کی دسیا؟ رحمت کون ہے؟ کملی والا. سب بولو کون ہے؟ تے اللہ دی رحمت ملے تے کی کرو؟ خوشیاں کرو. یا اللہ ایک پتہ لگ گیا بر رحمت کملی والا ہے. سونے ربا ذرا اے بھی تے دس فضل کون ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. میں روایت نہیں آیت پہ پڑھنا ہے. رحمت کون ہے؟ کملی والا. فضل کون ہے؟ کملی والا. تے رحمت ملے تے فضل ملے تے کی کرو؟ خدا دی قسم اسی بریلوی مولوی پوری دنیا پھر پھر کے پنڈ پنڈ شہر شہر ملک ملک ڈوگ ڈوگ گلی گلی دعوتاں دیندے پھرنے ہاں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. اے مومنو خوشیاں. یار مزہ نہیں آیا تواڈے پڑھن دا؟ جڑی ڈیری مدینہ پاک جا رہی ہے اج تے رات ہی بڑی کرما والی رات ہے. میں چاہنا ہر غلام دا نام آوے کملی والے تیرے پیار وچ کھلے بیٹھے نے سنی. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ کوٹلوی مولانا نے حد کر دیتی ہے. فرماندے نے عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجئے. عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجئے. رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجئے. رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجئے. عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ. لوگ عقل پرست ہو گئے نے، فضول خرچی کر دیو. چڑیاں لاندے ہو، جھنڈے لاندے ہو، جلوس کٹ دیو، خرچے کر دیو، میلاد کر دیو، خرچے کر دیو، فضول خرچی کر دیو. عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ. عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ. عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجئے.
سنیا تو تے میں نبی پاک پیچھے 2-4-10 پاؤنڈ خرچ کر کے سوچن لگ پینے خدا دی قسم صحابہ دیا زندگیاں ویکھ صحابہ نے پیسے نہیں رسول تو جامع واریاں نے بچے قربان کیتے نے وطن قربان کیتا ہے عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجئے اللہ اکبر محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تذکرۃ الحفاظ نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے ولی کامل گزرے نے کہ انہوں نے 2 لاکھ کافرانو مسلمان کیا فرماتے نے بغداد شریف دے اندر ایک مسلمان ہر سال حضور دا میلاد کرے گھر سجاوے گلی سجاوے طرح طرح دے کھانے تیار کراوے مٹھائیاں تیار کرے کپڑے تیار کراوے لوگاں نو کھانے کھلاوے غریباں مسکیناں نو کپڑے دے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھے پیسے دے اپنی ہمت دے مطابق سرکار دا میلاد کرے وہ پڑوس وچ ایک یہودن رہندی سی یہودن بڑی کڑے تے آکے یہ دماغ خراب ہو گیا ہے فضول خرچی کردا ہے ایویں زردے پکا پکا کے مٹھائیاں بنا بنا کے ونڈدا ہے ایویں کپڑے لوگوں نو دیندا ہے فضول خرچی کردا ہے معلوم ہو گیا کہ نبی پاک دے میلاد دے بارے اے کہنا کہ فضول خرچی ہے اے یہودیاں والا ذہن ہے اے یہودی ذہن دی پیداوار ہے وہ کہن لگی یہ دماغ خراب ہو گیا ایویں پیسے ونڈدا ہے ایویں لنگر پکا کے تقسیم کردا ہے اس دا خامد بڑا اچھا سی اس نے آکھیا بی بی وہ مسلمان نے اپنے رسول دی آمد تے خوشی کردے نے اسی پڑوسیاں ساڈا حق نہیں اعتراض کرنا ٹھیک ہے وہ مسلمان نے کردے نے انہوں نے کرن دے دن گزریا رات پہ گئی بڑی توجہ نال میری بات سنیا حضور دا میلاد کرن والے ہو یہودن سو گئی قسمت جاگ پئی محدث ابن جوزی کہتے ہیں یہودن سو گئی اکھ لگ گئی انہیں ویکھیا بہت بڑا اجتماع ہے لکھاں لوگ موجود نے ایک بہت بڑا سٹیج بڑے ہے سٹیج تے بڑے اعلیٰ قسم دے تکیے لگے نے ایک شخصیت تکیے نال ٹیک لگا کے بیٹھی کالیاں زلفاں نوری مکھڑا کشادہ پیشانی اکھاں وچ مازاغ دا کجلا ویکھ کے حیران ہو گئی کہندی یہ بنان والے انہوں کنا سونا بنایا ہے یہ ایڈا سونا کون ہے کسے کو لو پوچھ دیئے یہ تخت تے کون بیٹھے نے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا یہ ساڈا کملی والا ہے اے مدینے دا تاجدار رحمت للعالمین نہیں حیران ہو کے کہندی ہے تہاڈا نبی ایڈا سونا ہے انہاں آکھیا پھر تیرے سامنے تو ویکھ لے کہندی ہے میرا دل تے کردا میں تہاڈے نبی نال گفتگو کراں پر میں سوچنی ہاں ایڈا سونا پتہ نہیں میرے نال گل بھی کرے کہ نہ کرے جواب دین والے آکھیا تو یہودن معلوم ہونی ہے تینوں پتہ ہی نہیں ساڈے رسول دی شان کی ہے ساڈا رسول تے اتنی رحمت والا ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں یہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرا رسول گالیاں دین والیاں نو دعا دیندا ہے پتھر مارن والیاں نو دعا دیندا ہے کنڈے بچھان والے آ جان تے رسول چادرہ بچھا کے دیندا ہے تینوں پتہ ہی نہیں رسول دے اخلاق دا دردیاں دردیاں تخت دے قریب ہو گئی امام الانبیاء دے چہرے ول ویکھ کے سلام کر دیے حضور مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا رحمت عالم نے فرمایا اللہ دی بندیے تو مینوں کی کہنا چاہنی ہے
حضور وال ویکھ کے کہندی ہے جگ نالوں سونیا تے من موڑیا بڑیاں سونیاں گلاں پہ کردے ہو حالانکہ میں یہودن ہاں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا میں تہاڈی امتن نہیں ہاں تے میرے نال گلاں بڑے پیار دیاں کر رہے ہو رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا بی بی ٹھیک ہے تو میرا کلمہ نہیں پڑھیا مگر میرا علم پیا دسدا ہن کلمہ پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکدی میرا علم دستا ہے تو کلمہ پڑھے بغیر ان جا بھی نہیں سکتے ہائے 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 کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی تمہارے در پہ سبھی کی نجات ہو کے رہی فرمایا میرا علم دستا کلمہ پڑھے بغیر جا نہیں سکتی کملی والے دی زبان تو اتنے لفظ نکلن دی دیر سی تے لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا اے تن من دی رہی خبر نہ کوئی عشق نے تیر چلایا زمین تے گر گئی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا کلمہ پڑھ کے نا سرکار دی بارگاہ کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ بڑے کریم ہو بڑے لجپال ہو اپنی کنیزاں چ میرا نام لکھ لیا جی مینوں دولت اسلام نصیب ہو گئی ہے یا رسول اللہ میں آپ دے دربار وچ اے منت مندی ہاں کہ صبح اٹھ کے نا مینوں پیکیاں جو کچھ جہیز دیتا ہے میں سارا بیچ کے آپ دا میلاد مناواں گی خواب وچ حضور دی بارگاہ چ منت پہ مننے یا رسول اللہ جو جہیز ملے ہے نا میں بیچاں گی آپ دا میلاد کراں گی نبی پاک نے فرمایا اچھا اللہ تینوں برکت دے وے تیری مرضی خواب ختم ہو گئی حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے اس دی اکھ کھل گئی ویکھ دی خامد اپنی چارپائی تے ستا ہوا ہے سوچ دی میں مسلمان ہو گئی ہوں میرا ہن کی رشتہ رہ گیا اٹھی تے اپنا سامان چک چک کے نا تے باہر سین وچ پہ جوڑے بس صبح نیلام کراں گی تے میلاد مناواں گی تھوڑی دیر گزری خامد بھی اٹھیا خامد نے نہیں پوچھیا بس سامان کیوں پہ نکالنی ہے خیر ہوئے راتی کینوں کی ہو گیا کیوں سامان نکالنی ہے انہیں بلایا ہی نہیں وہ اپنا سامان چک چک کے پرلی گٹھے پہ آ جوڑے عورتاں دی عادت ہوندی ہے زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکدیاں بڑی برداشت کیتی اخیر بول کے کہندی ہے سامان کیوں پیا کڈنا ہے انہیں آکھیا حد ہو گئی شروع تو کیتے تے پوچھدی میرے کو کہنے لگی میرے نال بہتیاں گلاں نہ کر غیر محرماں انہیں آکھیا میں 5 جاتکاں دا پیوں ہاں میں غیر محرم ہاں ہو سکیا تیرے میرے رشتے ٹوٹ گئے میں تے فاطمہ دے بابے دا کلمہ پڑھ لی میں حسنین دے نانے دی کنیز بن گئی ہاں میں اپنا سامان بیچ کے رسول اللہ دا میلاد مناواں گی اور تیرا میرا کی تعلق ہے تو یہودی ہے میں مسلمان ہاں خبردار میرے نال بہتیاں گلاں نہ کر خامد نے قریب آ کے بازو پکڑ لیا انہیں کیا خبردار ہن مینوں یہودی نہ آکھی خدا دی قسم ہے جنہیں تینوں کلمہ پڑھایا ہے مینوں بھی سینے لا کے گئی کلمہ پڑھا کے گئی جس رسول نے تینوں کلمہ پڑھایا مینوں بھی کلمہ پڑھا کے گیا چل ان کرنے ہاں دو میں رل کے سامان بیچنے ہاں اپنے رسول دا میلاد کرنے ہاں سامان نیلام کر دیتا لنگر پک گیا چنیاں لگ رہی نے جھنڈے لگ رہے نے گلیاں صاف ہو رہی نے مٹھائیاں بنیاں جا رہی نے میاں بیوی دروازے کھلو کے رحمت عالم دی آمد تے اللہ دا شکر ادا کر رہے نے اج آمد ہے اس سونے دی بولو آمد ہے آج آمد ہے
سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، سب بولو آمد ہے، آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، اے جس جیسا نہ کوئی ہویا ہے، جس ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، یاسین کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا خاموش ہو کے بولو۔ مسلمانوں، نبی کریم دی آمد کا جشن منایا جا رہی ہے، رسول دی آمد ہے۔ کس رسول دی آمد واسطے تسی جشن کر رہے ہو؟ یہ ہر روز مختلف مسجدوں میں میلاد کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خرچے کیوں نے؟ اس واسطے کہ کون نبی جس وننے دکھ یاراں دے، جس پوچھنے حال بیماراں دے، جس جا جا کے وچ غاراں دے، جس جا جا کے وچ غاراں دے، امت دی خاطر رونا ہے۔ ایمان نال دسو، گناہ اسی کریے تے 14 صدیاں پہلے رب کولو معافیاں او منگے، 15ویں صدی چ کیتے ہوئے گناہاں دی نا 14 صدیاں پہلے رب کولو معافیاں منگتے رہے۔ اے علماء بیٹھے نے پوچھ کے ویکھ لو، نبی پاک مدینہ پاک تو غائب ہو گئے، ایک دن گزریا، 2 دن، 3 دن، مدینہ پاک بھی چیخو پکار شروع ہو گئی، رب دا مائی گیا کدھر؟ جنہاں دا ایک جھٹ نہیں سی گزردا، 3 دناں دی جدائی نے مار چھڑیا، صحابہ پریشان نے، کوئی پتہ نہیں چلدا سرکار کدھر گئے نے۔ چند صحابہ نکل پہ حضور دی تلاش وچ، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، سلمان فارسی، حضرت بلال رضوان اللہ علیہ مجمعین، چند صحابہ سرکار دی تلاش وچ مدینہ پاک تو باہر نکلے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھیا ایک یہودی آسا پکڑے ہے تے بکریاں دی رکھوالی کر رہے ہیں، بکریاں چرا رہا سی، بکریاں دی رکھوالی کر رہا سی۔ تڑپ جاؤ گے حضور دے میلاد وچ آن والے ہو، سیدنا صدیق اکبر نے جڑا سوال کیتا وہ سوال ہی بڑا عجیب سی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، او بکریاں دے رکھوالیا کدرے امت دا رکھوالا نہیں ہو ویکھیا؟ ہائے ہائے، صدیق آپ دے سوال دے انداز تو قربان، او بکریاں دے رکھوالیا کدرے امت دا رکھوالا نہیں ہو ویکھیا؟ کہنے لگا جی میں نہیں جاندا تہاڈا رکھوالا کون ہے۔ فاروق اعظم دی طبیعت وچ بڑا جلال سی، فرمایا دفع کرو، یہودیاں نو حضور دا کی پتہ ہے، اسی آپ تلاش کرنے ہیں۔ روایات وچ ہوندا ہے او یہودی رستہ مل کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ناراض ہو گئے ہو، خدا دی قسم مینوں نہیں پتا تہاڈا رکھوالا کون ہے۔ فرمایا نہیں پتا پھر رستہ چھوڑ۔ رو کے کہنے لگا ایک گل میری سن لو، شاید تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے۔ فرمایا کی؟ یہودی کہنے لگا او سلا پہاڑ ہے، او دے دامن بھی تانوں غار نظر آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں نظر آ رہی ہے۔ او دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے، کہنے لگا میں نہیں جاندا تہاڈا رکھوالا کون ہے، مگر 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے، ربا امت دوزخی نہ جاوے، میری امت دوزخی نہ جاوے، بس ایہو دیاں زاریاں نے۔ 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے، کوئی غار وچ رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت دوزخ نہ جائے، میری امت دوزخ نہ جائے۔ حضرت مولا علی نے رو کے آکھیا ہٹ جا، وہی ساڈا رکھوالا ہے، وہی کملی والا ہے۔ یہودی رو کے کہنے لگا اگر روئے تے میری گل سن لو،
3 दिन ते 3 रात हो गई हो रोण वाला गार विच उम्मती उम्मती करके रो रही है कदे उच्ची आवाज ना रोंदा है कदे चिक्की आवाज ना रोंदा है खुदा दी कसम है 3 दिन हो गए ने मैं तजर्बा पिया करने ओदी ज़ारियां उच्चियां होंदियां ने मेरी बकरियां भी सब रोंदियां ने ओदियां ज़ारियां उच्चियां होंदियां ने मेरियां बकरियां भी रोण लग पई ओदी ज़ारियां उच्चियां होंदियां ने मेरी बकरियां भी सब रोंदियां ने जागार दे बूहे खलोंदियां ने सिर सुट देंदियां ये भी सारियां ने। तीसरा दिन मेरियां बकरियां ना कुछ खादा ना कुछ पीता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਰਾਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਾਏ 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 ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਸਨ ਮੱਕਾ छोड़ के मदीने वाले रस्ते जा रहे सन तो जंगल विच एक डेरा सी उम्मे माबद दा एक माई उम्मे माबद अपने डेरे ते बैठी हुई सी ते रहमत आलम ने सैयदना सिद्दीक अकबर नूं फरमाया अबू बकर भाई जा उस माई नूं कह के असी मुसाफिर हाँ कोई खान पीण वाली चीज है ते सानू दे। सैयदना सिद्दीक अकबर गया अपने माई नूं कहा कि मेरे दोस्त ने पैगाम भेजे है कि असी मुसाफिर हाँ कोई खान पीण वाली चीज है ते दे ते माई दी अखां चों आंसू आ गए ते रो के कहन लगी मेहमानां दी खिदमत करके ते मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है मगर अफसोस की गल है अज ते मेरे घर कोई शै नहीं बकरियां मेरा खामद लैके बाहर चला गया अगर बकरियां होंदियां तो मैं दूध निकाल के पेश कर दी घर में कोई चीज ऐसी नहीं जी मैं पेश करा। नबी करीम ने हजरत अबू बकर नूं फरमाया अबू बकर माई नूं कह के ओ एक बकरी बधी हुई ते है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरा दोस्त कहता है कि बकरी बधी हुई है। माई रो के कहन लगी ये बीमार है खुश्क बकरी है दुध नहीं देंदी ये चलन दे काबिल भी नहीं सी कि रेवड़ नाल जा सके इस वास्ते घर बैठी है ये तो दुध देंदी ही नहीं खुश्क बकरी है। रहमत आलम ने फरमाया अबू बकर माई को पुछ तू मालिक है बकरी दी तेरी इजाजत जरूरी है तेरी इजाजत होवे ते असी दुध लै लईए। खुशी नाल आंसू निकल आए माई कहन लगी मेरे मेहमान मेरे घरों कुछ खा पी के जान ते कितनी खुशी होगी देंदी है ते लै लो मैनू की इतराज है। रहमत आलम बकरी वल चल पे सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते ने नबी पाक बकरी वाल चले बकरी ने मुड़ के बददुआ दा चेहरा देखियो बकरी खड़ी हो गई मैं कर दी अपनी बोली च कहंदी है मरहबा अहलन सालन सैयदी या रसूल अल्लाह सत बिस्मिल्लाह जी आया या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। हजूर बकरी दे करीब गए रहमत आलम ने अपना हाथ बकरी ते फेरिया माई कहती हाथ फेरन दी देर सी खुश्क बकरी मोटी ताजी हो गई। रहमत आलम बकरी दे नीचे बैठे खुश्क थना नू रसूल ने हाथ लाया हाथ लान दी देर सी बकरी दे थन भर गए। सरकार ने फरमाया माई नू कह बर्तन दे माई ने बर्तन दिता रसूलुल्लाह ने अपने हाथ नाल दुध चोया बर्तन भर गया फरमाया और दे उन्हें दूसरा दिता भर गया और दे जितने बर्तन सन सारे दूध नाल भर दिते। रहमत आलम ने आप भी पीता सिद्दीक अकबर नूं पिलाया माई नूं आखिया लै तेरे घर में दूध दा चश्मा जारी कर चलिए ये हुण तैनूं दूध देवेगी। बकरियां 3-4 महीने दूध देंदियां ने फिर दूध घटाना शुरू कर देंदियां ने फिर खुश्क हो जांदियां ने बड़ी कम कोई बकरी होवे जिहड़ी साल दूध देवे
تے بکریاں رکھن والے کہندے نے زیادہ زیادہ بکریاں دی 5 یا 6 سال عمر ہوندی ہے، اس تو بعد بکریاں مر جاندیاں نے۔ نبی پاک نے جس بکری دے تھڑاں نو ہاتھ لا کے تے دودھ جاری کیتا، خدا دی قسم 25 سال او بکری زندہ رہی تے اسی طرح دودھ دیندی رہی۔ 25 سال زندہ رہی تے اسی طرح دودھ دیندی رہی۔ اے شان جناب محمد رسول اللہ دی، ساڈے نبی نال بکریاں دی نسبت ہو جائے تے بکریاں دا دودھ ود جاندا ہے، امتی دی نسبت رسول نال ہوے تے امتی نو کتنا خیر ملے گا۔ اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی رسول دا میلاد منا رہے ہیں، اپنے آقا دی آمد تے خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ ساڈے تے احسان یہ ہویا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں تے احسان کیتا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہاں نو اپنا رسول عطا کر دیتا ہے۔ گھر گھر میلاد مناؤ، دروداں چ گجرے سلاماں دے تحفے پیش کرو، چراغاں کرو، چڑیاں لگاؤ، چنڈے لگاؤ۔ ایک تے کملی والا خوش ہوئے گا، اللہ خوش ہوئے گا، میرے محبوب دا جشن منا رہے ہیں۔ نئی نسل نو اے پیغام مل جائے گا کہ اج دا دن کوئی بڑا مقدس دن ہے، اسی مسلمان ہاں، اساں بھی یہ دن منانے ہیں تاکہ ایک تبلیغ دا سلسلہ بھی جاری ہوئے گا۔ گھر گھر سجاؤ، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ۔ میں لندن شہر تقریر کی تھی، میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ نبی پاک دی جدوں مکے چ آمد ہوئی سی کسے میلاد کیتا سی؟ میں کہا جی کسے انسان نہیں سی کیتا۔ کسے جھنڈے لائے سن؟ میں کہا کسے انسان نہیں سن لائے، ویسے میں بکھا سکنا ہے رحمان نے جبریل کو لوائے سن، لیکن پنجابی چ کہندے جے جے منہ ہوے ایسی چپیڑ مارنی چاہیے۔ میں کہا جی کسے انسان میلاد نہیں سی کیتا، کسے انسان جھنڈے نہیں سن لائے۔ مینوں کہنے لگا ایڈا بڑا خطیب پاکستان تے پیر طریقت بنے ہیں، جدو اس وقت میلاد نہیں ہویا تساں بریلویاں نویں بدعت کتھوں کڈی؟ میں کہا صوفی جی ماشاءاللہ سمجھدار نظر آندے ہو، تھوڑا سوال پورا ہو گیا یا اجے کچھ باقی ہے؟ کہنے لگا چھوٹا جہا سوال سی۔ میں کہا جناب تھوڑے چھوٹے سوال ہوتے میں بھی چھوٹا جہا سوال رکھ دیاں۔ ہس کے کہنے لگا تیرا حق بنتا ہے۔ میں کہ صوفی صاحب یہ دسو جدو نبی پاک دی مکے چ ولادت ہوئی سی اس وقت مکے چ کافر رہندے سن یا مسلمان؟ تھانوں گل سمجھ نہیں آئی، سمجھ ہوندی تو سبحان اللہ دی مینوں داد دینی سی۔ میں کہ جدو حضور دا میلاد ہویا سی، نبی پاک دی ولادت ہوئی سی، صوفی جی مکے چ کافر رہندے سن یا مسلمان؟ اکاں پھاڑ پھاڑ کے میرے وال ویکھ کے کہنے لگا ایڈا وڈا خطیب بنیا پھرنے، تینوں نہیں پتا اس وقت مسلمان نہیں سن، سارے کافر سن۔ میں کیا فٹ لمبی داڑھی رکھی ہے، تینوں نہیں پتا کافر میلاد نہیں کردے؟ میلاد کافر کردے ہی نہیں، مومن کردے نہیں، چراغاں مومن کردے نہیں، خوشی مومن مناندے نے جنہاں اتے احسان ہویا ہے۔ چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گولڑوی گیلانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دیتی۔ شاہ نصیر کہندے نے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تسی بازار چلے جاؤ، جھنڈے لگے ہون، بینر لگے ہون، سجاوٹ ہوئے، لوگ دائیں بائیں کھڑے ہون، پوچھن دی لوڑ نہیں رہندی، سما دسدا ہے کوئی آن والا ہے۔ جبریل کو رب نے جھنڈے لوا دیتے تین، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے ستاریاں دیاں لڑیاں بکھیر دیتی ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، رب نے زمین دا فرش بچھا دیتا، رب نے آسمانہ دے تمبو تار دیتے، سورج دی سرچ لائٹ لگا دیتی، چند دی ٹھنڈی ٹیوب لگا دیتی۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب بولو راستے صاف بتاتے ہیں۔ اے لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سارے میلاد میں شامل ہو جاؤ۔ جیڑی ڈیری جامعہ حیدریہ دی اج گنبد خضرا ول جا رہی ہے، فرشتے کہن کملی والیا ہر امتی تیرا میلاد پیا پڑھدا سی۔ راستے صاف بتاتے ہیں کیا، راستے صاف بتاتے ہیں۔ اے
اے لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں. پیر نصیر اللہ تہاڈی قبر تے رحمت نازل کرے حد کر دیتی. فرماندے نے اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام, اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام. لوگ میلاد مناتے ہیں کیا پاتے ہیں. اے لوگ میلاد لوگ میلاد مناتے ہیں. ارے ان کی آمد کی پیامی ہے صبا کے جھونکے, ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے. یہ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا پاتے ہیں. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا پاتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہے ہلچل, چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہے ہلچل. اور یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور مفتی صاحب قبلہ سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرے. ناصر شاہ صاحب نے حد کر دیتی. فرماندے نے ساڈے ول طوفان ہزاراں آوندے نے تے ٹلدے پے نے. ساڈے وال طوفان ہزاراں آوندے نے تے ٹلدے پے نے. کیوں؟ آقا کرم دی ڈھال دے اتے ہر غم ساڈا ٹھلدے پے نے. ہائے ہائے, ساڈے وال طوفان ہزاراں آوندے نے ٹلدے پے نے. آقا کرم دی ڈھال دے اتے ہر غم ساڈا ٹھلدے پے نے. ناصر شاہ اندازہ کر لے آپ دا نام مبارک لے کے کتنے چلے بلدے پے نے, کتنے ٹبر پلدے پے نے. ناصر شاہ اندازہ کر لے آپ دا نام مبارک لے کے کتنے چلے بلدے پے نے, کتنے ٹبر پلدے. خدا دی قسم ساڈے تے چلے بلدے ہی رسول دے کرم دے سارے, ساڈے تے ٹبر پلدے حضور دے سارے. اسی کھاندے حضور دا صدقہ, پیندے حضور دا صدقہ, جیندے حضور دا صدقہ. اللہ تھوڑی اس محفل نو درجہ قبول عطا فرمائے. اور میں سمجھنا ہے شیخ طریقت عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی, اے آپ دیاں دعاواں نگاہاں مجھ گناہگار نال تے آپ دیاں بڑیاں شفقتاں. پاکستان بھی میں جتھے بھی ہوواں فون کر کے خیریت پوچھنا. کل ہی آپ نے مینوں فون کیتا, فرمان لگے با کل تو جامع حاضریہ جانا ہے. میں آکھے جی میں جانا ہے. سب نو میرا سلام بھی آکھی تے میریاں دعاواں بھی دیویں تے انہاں نو بھی آکھی بدعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھے سرکار دا وفادار بنا کے رکھے, اللہ اس گلشن وچ بہار رکھے. علماء دا جمع غفیر قبلہ مفتی صاحب ہمیشہ ہر محفل دی زینت بندے نے. اللہ تعالیٰ علماء حق دا سایہ دیر تک ساڈے سراں تے قائم رکھے. محفل دا جو رنگ ہے یا جس طرح تھوڑا انتظام ہے, میں نے چونکہ 9:30 بجے برمنگم جا کے خطاب کرنا ہے, میں بڑے ادب نال اپنے علماء کو معذرت کردے ہیں, اجازت لانگا. سفر بھی کافی آن لگے, بھی 3.25 گھنٹے جیسے پہنچے ہیں. تو بہرحال دعا کرے اللہ سفر بخیر فرمائے. اج دی رات تواڈی تے کل شب میلاد ہے تے برمنگم والیاں دی اج ہے, اس واسطے اتھے پہنچنا ہے. تو اتھے الحمدللہ ہر رات ہی ہر شب قدر استگار قدر بدلے. اللہ برکتاں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. بہت